Good day everyone and welcome here in Amari Sunrise, Baldiangao. So guys, we are here to celebrate the way the sun goes. So different talaga before at saka ngayon. Before kasi is kailangan nag-stay at balay, mag-dasal. We are 2,000 millennials, so the different ang style. So ni ata karon sa mga beaches, nag-enjoy ang mga couple. A lot of people here guys, arat na, pero I don't know kung taga saan sila guys. Come here in Sunrise, Amari. Hello guys and welcome here in Amari Sunrise, Baldiangao. So guys, niami karon to random interview sa mga guest nila guys kung taga saan sila. So mag-ask me nila. So let's go guys. Kanang ma'am, pwede yung mga talag taga Rizal mo? Taga Rizal, ma'am. Rizal, Sambuanga del Norte. As in, so mas doon siya dire. Layo-layo. Pila siya ka minutes or hours ang biyahe? 1 hour. 1 hour. So nganong ni ama mo din sa Balangao kay daghan mga kaliguanan sa Zamboanga, I think. Mas kuan man, nindot man. Dire ang kuan, view. Mas pindot. Mas na-appreciate ninyo ang views dire compared to Zamboanga. So, thank you so much, ma'am. What is your name? Christine, ma'am. Christine. Hi. Castillo. Say hi, Christine. Kung sino yung gusto mong i-shout out. Shout out sa mga amiga na ho dira nga. Mga gwapa. Okay. Thank you, Christine. So, guys, na po nakita ng another table. So, mangutana ko nila, tagalis agad sila, guys. Pwede ko mangutana ninyo, tagalisa mo? Benlain. Benlain. So, Ay, ngayon taga Benlain. Usamis. Ako taga Lupisay. Arlo Pisay na. Ay, taga Familiar ka Oroquieta. na ako. Ikaw po. So, guys, isa din siya nga company. O sa nga company? Personal collection. Personal collection sila, guys. So, nganong niyama mo din sa Balangao? Mga linggo mi. Of What is course. the best views diri nga ganahan kayo mo? Nganong? Ibang first time. First time yung aning sa Balangao. So, guys, what is your name, sir? Francis. Francis from? Lupisay na. Thank you, Sir Francis. Can you please say hi to everyone? Hello, everyone. Thank you so much. So guys, take note here in Balangao, Amaris is mayroon silang Coast Guard. So safety ta diri guys, no worries. So mag-ask ko nila og tagalisagid sila guys. Sir, pwede ko mangutana? Tagalisa mo, sir. Taga Dirira. Taga diri na po sa Balangao. So guys, no worries sa mga baby girls dyan and mga gays, mga LGBT. A lot of gwapo here is Coast Guard, mga trabahante nila. Guys, so far, ano mong ngalan, sir? Christian. Christian. Ikaw, sir? Ano mong ngalan, sir? Mark. So, kailangan yun naka-shade siya. Okay, kung mainit. Okay. Kamo po, sir. So, taga-dito po mo sa Balangao. Kamo. Okay. So, mga tana ko, sir, kung sa mga ngalan? Christian. Christian. Abdua. Abduhan. Ikaw, sir? Mark. Mark. Kalapis. Kalapis. Pilin yung mga edad, sir. 25 ako. 25. Ikaw, sir? 29. So, guys, na-interview na ako sila, guys. It's no worries here in Amaris, Balangao. Niya sila Coast Guard. So, mga gwapo sila, guys. Stop. Thank you, sir. So, guys, na po ko nakita nga one of the member of LGBTQ+. Taga-disa ka, ma'am? I'm from Mitsalip, Zamboanga del Sur. Oh my God, sobrang layo. Tapos dumating ka talaga dito. So, nganong nagustuhan man mo ang Balangao Amaris? My families were having bonding time here because my aunt's birthday today. Also, nganong ni ama mo diri sa Balangao sa iyong nagustuhan nga? So far, ang Zamboanga, a lot of the beaches. Yes, it's true. There are a lot of beaches in Zamboanga del Sur, but yeah, we want to explore more here in Balangao. Okay. So yeah, it's nice here. Okay, I'm very thankful, ma'am, ha. Nagpaunla ka ng interview namin so far. So, say hi to everyone. Hi! Thank you. Sino yung gusto mo i-shout out from Zamboanga? Mensalit. Yeah, shout out to everyone. There. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, guys.